Survive the killer. Mag easy am siguro niya eh. William nga pala. Walang inatasan nga kahit ano na game. Kaya niya mag-survive. Except the 99 nights because ma-disconnect ko. Tangina. Ako. Loading game pagyapon. Kanina ka pa. Yo. Samantala, anak ba? Nabalisad. Anak. Tapos, bali na to kami ba? Anak. Wow. Ano to na game ba eh? Survive the zombie? Joke lang. Wow, nilitay 30k. Paano? Oh. Ay, nakaduwa naman ko yung sa una. Pero pag 2025 pa to. 2026 naman oh. Tignan nyo, 2026 nga. Di makitaan pagkampadan. Ay, lang, makitaan. Tawagis na yan. Di pagin makitag asa, buang. Ayun, itaw de. Baki ba oh? Lah, nibao de. Pero, nabato na. Exit open in 10 seconds. 10 ba na? Ay, oh man na. La, ako lagi isa, diba? Ayaw ba? Yo, yan na. 7 na lang. Ngito sa ta. Mag Thomas was defeated. Aray mo. Da. Lo, may polisiyaw. Lo. Boss, pang bawal yan eh. Bigkas, boss. Bawal yan, boss. Bawal. Pero nakita man ka ito ninyo no. Itong pangalan to, mamtog. Dahil na ito eh. Ganyan talagang buhay. Kayla Jean. Zine. There are more survivors. Wako labot. Intermission. Sama na. Basta ma-disconnect eh ko. Wag na talaga, boss. Kasabot ako ng game man eh. Okay. Hapa. Taas. Ay, ambot lang. Barog. Lokso. Boss. Pwede listan mo yung name, boss? Boss, pwede listan, boss. Pangit, boss eh. Akin KD kasi idol ko to eh. Boss. Sayo? Ano sa sabado? Ay,